Lapit. Baba. Anong bilisan ha? Lapit kasi may topper doon. Sa drone, minsan mismong drone puputok. Op. Takbo sa loob. Laging down range mo. Lapit. Doon lang. Magtututo ko saan. Oh, yan lang. Papababa lang lagi dito lang. Yan, sige lang. Babakot na to? Wala yan, hindi naka-safety yan. Ay, ano ba safety dito? Ha? Yan. Safety ko eh, kaya ako naka... Oh yan. Saan mo siya? Okay na? Hindi, wag yan. Doon na. Doon ka na sa mga ano. Ay, malalayo na. Manig ba? Manig. Pasok sa gitna. Sa gitna. Tutukan mo lang. Sige. Kasi tayo mong buta bago makalabitin. Okay? Ano lang? 2, 4, 6, 8. Lang. Napakadali. Nakikita ba siya? Okay. Okay, postehan mo lang. Tapat. Gumalaw ako eh. Sige mo, baka meron pa balik ko. Okay, go. Timer. Sunod. Okay, wala na. Oh, release magazine. Release magazine muna tutulak. Release magazine. Okay. Naig baba. Hammer down. Halabi. Yan. Baba na ba?